हेलो गाइस, अभी हम हैं बांग्लादेश का शहाबुद्दीन पार्क गुलशन 2। तो इस जगह जो देख रहे हैं आप ना, बहुत अच्छा है। पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा अभी। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা প্রবেশ পথ বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ। এই গেটটা হচ্ছে মেইন গেট। এই গেট দিয়ে আপনাদের প্রবেশ করতে হবে। চালিয়ে এই পার্কটি 2020 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গুলশান 2 নম্বরের প্রাণকেন্দ্রে। প্রায় 9.45 একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই পার্কটি একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরপুর, তেমনি শহরের কোলাহল থেকে দূরে এক শান্তির আশ্রয়। ये मेरा इस जगह जो देख रहे हैं आप, इधर फ्री से कोई प्रोग्राम भी कर सकते जाएंगे। बुक बुक का कीड़ा हरन बुक देखने जा रहा है। कहाँ? এখানে মসজিদও আছে নামাজ পড়ার জন্য, আপনারা নামাজ পড়তে পারেন। সব মিলিয়ে জায়গাটা অনেক সুন্দর, বাচ্চাদের খেলার জন্য, সন্ধ্যাবেলা বসার জন্য, একটু বোরিং হয়ে গেলেন, শহরের কোলাহলের থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য, একটু দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ার জন্য আপনি এখানে প্রিয় মানুষের সাথে समय काटाते पारें। तो शहाबुद्दीन पार्क है इंडियन एम्बेसी से मिनिमम 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। आप इधर आ सकते। हम इधर आया बिकॉज हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट करके आया। हमारा 4 बजे सब डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब भी अगर ऐसे MBBS का डॉक्यूमेंट रिसीव करने बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इंडियन एम्बेसी में काम करने आया, उसके बाद आपको बोला 4 बजे रिसीव करना, तो इंडियन एम्बेसी अंदर बैठने का अलाउ नहीं है। उधर मोबाइल सब कुछ ले लेता है। तो आप सबमिट करके ऐसे इस पार्क में आ सकते, जो बहुत अच्छा है बैठने के लिए। मुझे अच्छा लगा, खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा इधर, है ना फरहान? कैसे लगा है? अच्छा है, ठीक ठाक टाइम जा रहा है, वरना वेट करना पड़ेगा वहाँ पे। इधर आप पानी भी खा सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर भी है, सब कुछ है फ्री। ইউ ক্যান কাম হেয়ার। আপনারা কত সুন্দর দেখেন, সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করার জন্য এখানে আসতে পারেন। এটা গুলশান 2তে অবস্থিত, একদম বিজিএস মানে এত বিজি এরিয়া, তার মধ্যে একটা সুন্দর জায়গা ছিল, আমার জানা ছিল না। আপনারাও এই সুন্দর জায়গায় ঘুরে যেতে পারেন। এটা দেখছেন সন্ধ্যার সময় অনেক সুন্দর লাগবে, কারণ লাইটিং হয়, সবাই বসে গান বাজনা, গিটার এবং सब कुछ भाলো লাগে। तो ये भी रास्ता की और एखाने कैंटीन আছে, इधर आप खाना पीना सब कुछ कर सकते हैं। इधर प्रोग्राम के लिए स्टेज तैयारी हो रहा है। तो चलिए हम बाहर जाएंगे, हमारा जाने का टाइम हो गया। फुचका खाएगा इसलिए जल्दी हम निकल जाएंगे। तो फिर से मिलेंगे दूसरे ब्लॉग पे। सब टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।